कैफियत एक किस्म की डेडलॉक की है। आज 1 इंच बात आगे नहीं बढ़ी, 1 इंच अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट 8। आज बात करेंगे पनामा लीक्स, डेडलॉक में तेजी आ गई। फिर बात करेंगे नाज़रीन मुल्ला मंसूर की हिलाकत, पाकिस्तान की खामोशी की कहानी। नाज़रीन पनामा लीक्स के हवाले से आज आपने जैसे भी सुना कि डेडलॉक किसी सूरत हाल पैदा हो गई। हमने बात की हुकूमती ज़राए से, उन्होंने एक तो ये कहा कि आज किसी प्रोग्राम में नहीं आएंगे क्योंकि ये एग्रीमेंट हुई है कमेटी में, लेकिन मौक़िफ़ ये बयान किया। एक तो पहले मीडिया को बहुत बुरा भला कहा, उन्होंने कहा जी कल अच्छी भला वो एक ब्रेक थ्रू हो गया था, कंसेंसस हो गया था, मीडिया ने कुछ ऐसी हेडलाइंस लगाई कि आज जो अपोजिशन है वो बड़ी सख्त पोजीशन लेके आई। उन्होंने जो कहा अपनी पोजीशन हुकूमत की, उन्होंने कहा कि अपोजिशन के जो 13 सवालात हैं हम उनको मानते हैं, लेकिन साथ ये भी लिखना चाहिए सवालात के सामने कि कौन कौन सा कानून तोड़ा जा रहा है। दूसरा ये कहा गया कि कानून को इंक्वायरी एक्ट 2016 का नाम देना चाहिए, ना कि उसको कहना चाहिए पनामा लीक से ताल्लुक़ है उस कानून का, क्योंकि ये कहा गया कि फिर मुस्तक़बिल में भी ये कानून इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद ये कहा गया नाजरीन कि किस किस को बुलाना है इस इंक्वायरी में उसका फ़ैसला कमीशन करेगी, और प्राइम मिनिस्टर के नाम के हवाले से कहा कि उनका नाम निकाल करके बस ये डाल दिया जाए कि ख़ानदान के हवाले से इंक्वायरी की जाए। तो अब इसका क्या मतलब है हुकूमत की तरफ से? आपने देखा कि आज मौक़िफ़ बयान नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन जो अपोजिशन है वो बड़ी आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने बात की। तो अब ये मतलब इसका सबका क्या? और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अभी जैसे आपने कुछ देर पहले सुना, अब वो 3-4-5 रोज़ रुक कर के लौटेंगे, वापस मंगल को आएंगे। तो उनकी गैर मौजूदगी में बहरहाल बड़ी मुतहरिक है जो हुकूमत है। आप देख रहे हैं कि इस इशू पे, और इशू पे चाहे ना मुतहरिक हो, इस इशू पे बड़ी मुतहरिक है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नाज़रीन मीर साहब मौजूद हैं, और इनके प्रोग्राम में कल हमने देखा कि जब बातचीत हो रही थी तो उस वक्त पीटीआई के लीडर हमें हामिद मीर साहब बता रहे थे, इमरान खान साहब ने फ़ोन करके एक बड़ी उन्होंने इमरान खान साहब ने एक बड़ी पोजीशन सख्त ली थी, बट एनीवे हामिद विल टेल यू। और कमर जमान कारा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, अली मोहम्मद ख़ान हैं, MNA हैं, लीडर हैं तहरीक इंसाफ के। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। हामिद, वेयर आर वी नाउ? फिर से डेडलॉक और फिर से मीडिया पर नाराज़गी। पहली बात तो यह है कि इसमें जो डेडलॉक है वो नहीं है इसलिए कि पीपल्स पार्टी जो है वो एतजाज़ हसन साहब की जगह पे फ़ारूक नाइक को लाना चाह रही थी, इसको चेंज करना चाह रही थी अभी कल परसों। तो कमेटी के मेंबर, जी कमेटी के मेंबर के तौर पे, तो उस पर जो कुछ गवर्नमेंट के लोग थे उन्होंने रजिस्ट किया, और अपोजिशन के लोगों ने भी रजिस्ट किया कि ये नहीं होना चाहिए और आप इसको आप चेंज ना करें। तो खुर्शीद शाह साहब से पूछा गया जब कि भाई आप एतजाज़ साहब को क्यों हटाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर से कहा गया। ठीक है, तो अब आज जो है वो आपने देखा कि गवर्नमेंट की साइड से ख्वाजा आसिफ साहब को बड़े ही आराम से रिप्लेस कर दिया गया जाहिद हामिद के ज़रिए। तो ज़ाहिर बात है ये कमेटी में एग्रीमेंट हुआ, गवर्नमेंट और अपोजिशन के 12 अरकान में एग्रीमेंट हुआ, तो एतजाज़ हसन साहब को रिप्लेस किया गया। तो एतजाज़ हसन नहीं, उसको ख्वाजा आसिफ साहब को रिप्लेस किया गया। तो इसका मतलब ये है कि सॉफ्ट लाइनर्स की तलाश है। इसका मतलब ये है कि कोई डेडलॉक नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो कल बात की गई थी उस बात पर पीपल्स पार्टी के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट पाई जाती थी। और अली मोहम्मद ख़ान साहब ने जो बात की थी कल मेरे प्रोग्राम में, वो मेरा ख्याल है कि वो बात उन्होंने अपने तौर पे की थी, लेकिन उनको पार्टी के अंदर से काफ़ी सपोर्ट हासिल थी, और इमरान खान साहब की भी वही पोजीशन थी जो कि अली मोहम्मद ख़ान साहब की थी। ये मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, लेकिन ये एतजाज़ हसन साहब का दावा करना कि इस पर डेडलॉक हो गया, ये डेडलॉक नहीं है। इनकी बातचीत आपस में चल रही है, और इन्होंने अगर ये भी तय किया है कि अब हम मीडिया पे नहीं आएंगे आज और कल, तो इसका मतलब है इनमें
کہ اندر خانے معاملہ تو کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے نا، دال میں کچھ کالا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب بھی ہیں اور قمر زمان قاہرہ صاحب بھی ہیں۔ قمر زمان صاحب، یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، بتائیے۔ جی قاہرہ صاحب، اچھا علی محمد سے بات کرتے ہیں اتنی دیر میں۔ علی محمد خان، یہ بتائیں کہ آپ نے تو کل کہا تھا کہ حکومت کی پوزیشن میں کوئی دال میں کالا ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ اگر میاں صاحب کا نام نکال دیا جائے تو پھر لگے گا کہ اپوزیشن کی بھی کسی یعنی کہ دال میں کالا ہے، تو یہ حامد میر بھی کسی دال میں کالے کی بات کریں تو واٹ از دا پوزیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، پاکستانی سیاست کا یہ المیہ رہا ہے کہ 70 سال سے سیاستدانوں کی دال میں ہمیشہ کالا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم سیاستدانوں میں جو ہے ڈکٹیٹرز کو اپنے پسند کے چیلے چانٹے بھی مل جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم ضرورت آنے پہ سیاستدان ادھر ادھر دیکھ بھی جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم سیاستدان کھڑے رہیں، اگر ہمارے پاس کوئی بیک لاگ نہ ہو پیچھے چھپانے کو، دنیا کا کوئی ڈکٹیٹر کسی سیاستدان کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک بات ہے۔ اسی طرح جو آج کا یہ ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں آج جو سٹینڈ لیا ہے اپوزیشن نے، یہ وہی سٹینڈ ہے جو عمران خان چاہتے ہیں، اور یہ وہی سٹینڈ ہے جو پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ احتساب ہو۔ اور کل میں نے میر صاحب بھی آج پروگرام میں ہیں، کل ان کے پروگرام میں نے یہی بات کی تھی کہ جو میرا دل کہتا ہے اس کی تصدیق بھی ہوگی۔ خان صاحب نے آج بہت مضبوط انہوں نے اپنا وہی موقف دہرایا جو ان کا ہے، اس میں 1 انچ 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہے، اس میں 1 سینٹی میٹر کا فرق نہیں ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جب اسپیچ کی، میں سمجھتا ہوں اس دن بالکل ایک اسٹیٹسمین والی اسپیچ تھی، اور ہمارے بدترین ناقدین نے بھی اپریشیٹ کیا تھا۔ چیئرمین عمران خان نے یہ بات واضح طور پہ بتائی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب سے ہماری کوئی ذاتی عناد نہیں، لیکن ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ احتساب ہو اور پاناما لیکس جو ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو۔ اور انہوں نے جو بنیادی بات کی اس کے بعد تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اچھا، تو اس وقت ٹھیک بات ہے، وہ آپ پوری کریں جی میں انتہائی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ جی، چیئرمین عمران خان نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا کہ عمران خان کو انہی ٹی او آر کے سامنے احتساب کے لیے پیش کیا جائے، یا میں پیش ہوتا ہوں جن کے سامنے میاں صاحب کا بالکل صحیح بات ہے۔ تو پھر اس کے بعد اب سارا جو پریشر ہے وہ حکومت پہ ہے کہ جب عمران خان اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو اس کے بعد حکومت کیوں بھاگ رہی ہے اور یہ اتنی پس و پیش کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اگر کسی میں کوئی نقصان نسیم زہرا صاحبہ نہیں ہوتا، وہ تو کہتا ہے کہ کل دن کا بھی انتظار مت، بالکل آج ہی کر دو تاکہ میرا نام صاف ہو۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ قاہرہ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ کیا آپ کو ٹریفک نے روکا؟ کچھ روکا، بٹ بہرحال اسٹل ویلکم۔ یہ بتائیں کہ حامد میر ابھی کہہ رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے کہ کچھ چینجز کی بات ہو رہی ہے، اعتزاز احسن صاحب کی جگہ شاید فاروق نائک صاحب کو لایا جائے اندر، تو یہ بات ہو رہی تھی لیکن وہ ریجیکٹ ہوگی۔ میں نے یہ کہا نہیں، میر صاحب بڑے بارسوخ آدمی ہیں، ان کے پاس بڑی دور کی خبریں ہوتی ہیں، یقیناً دور کی ہوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ چودھری اعتزاز صاحب کو اس سارے عمل سے الگ، پہلی بات تو یہ کرنا ہی کوئی نہیں چاہ رہا، اگر کوئی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ڈے 1 سے انہوں نے جو پوزیشن لی ہے، جو سٹینس لیا ہے، اور پارلیمان کے اندر وہ اس وقت پارلیمنٹری لیڈر بھی ہیں، اور ڈے 1 سے وہ سارے اس عمل میں اپوزیشن کو اکٹھا کرنے والوں میں، اور پھر اپوزیشن کی میٹنگ کر کے پھر ٹی او آرز بنا کے اس سارے عمل میں وہ آگے لیڈ کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایسی کوئی موو نہیں تھی۔ ہاں، ایڈیشنل ممبر کے طور پہ ایک بندہ جس طرح زاہد حامد صاحب کے لیے گورنمنٹ نے کہا کہ ان کو ایڈیشنل ممبر کے طور پہ آپ بٹھا لیں ایکس آفیشیو، یہ شاید کسی کی خواہش ہو، پیپلز پارٹی کی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ڈیڈ لاک ہو گیا جو آج بات کر رہے ہیں بار بار کہ ڈیڈ لاک ہو گیا۔ ایک بات کہی ہے کہ ایک ڈیڈ لاک کسی کیفیت ہے، ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ڈیڈ لاک کسی کیفیت ہے، اسے مراد یہ ہے کہ جب کل گفتگو ہوئی تھی، ویسے میں سمجھتا ہوں ہوا یہ ہے کہ پہلے دن طے کیا تھا دونوں اطراف نے کہ جس طرح 18ویں ترمیم کو بالکل بند کمرے کے اندر کیا گیا، 8-9 مہینے باہر خبر نہیں ہو سکی، آپ بھی پوری سب کوشش کرتے رہے، ہم بھی پوری کوشش کرتے رہے کہ ہمیں کچھ باتیں ملتی رہے۔ مسئلہ میڈیا ہے جی؟ نہیں، میڈیا نہیں ہے، میں میڈیا کوئی بات نہیں کر رہا۔ جب مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ لیکن اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر پہلے دن میر حاصل اور اس کے بعد اپوزیشن کو کرنا پڑا، پھر دوسرے دن اسحاق ڈار صاحب نے باتیں کر دی، یہ ڈیبیٹ کھل گئی۔
इस डिबेट के फौरन अगेंस्ट, हर आर्गूमेंट के फौरन अगेंस्ट बात हो सकती है। और वो जो पब्लिक प्रेशर बिल्ड होता है, मीडिया के जरिए बिल्ड होता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज भी करना शुरू कर देती है उस पर रिस्पॉन्ड, बातों का रिएक्शन आ जाते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये इशू अगर इस तरह होता कि इसको किसी हतमी नतीजे पे पहुंचने के बाद वो पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता, उसके बाद दोनों अतराफ अपनी अपनी नुक्ता नज़र को मीडिया में बयान करते, अलग बात होती। ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर एक्सपोज हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। अच्छा, तो फिर आप एक्चुअली हामिद से डिसएग्री नहीं करें, क्योंकि हामिद ने शुरू में कहा कि डेडलॉक नहीं है, ये बात आगे बढ़ गई। देखिए नसीम, एक बात बड़ी वाजे, आप दोनों बड़े तजर्बाकार, मीर साहब का मुझसे बहुत बेहतर तजर्बा है इस मामले में। ये कोई छोटा सा इशू नहीं, बिल्कुल बड़ा इशू, इट्स अ वेरी सीरियस, इट्स मेक और ब्रेक, गवर्नमेंट के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी, जहां पोजीशनें कड़ी पड़। तो इसमें अगर हमारा ये ख्याल हो कि जी एक मीटिंग में बैठेंगे, गुड्डी गुड्डी अच्छी अच्छी बातें होंगी, आप मेरी बात मान लेंगे, मैं आपकी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की यकीनन ये पोजीशन है कि जो उन्होंने अपने TORs दिए हुए हैं, मामला उनकी तरफ खिंचे, भले उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया हो। अपोजिशन की यकीनन ये ख्वाहिश है कि मैक्सिमम पॉइंट हमारे आ जाएं जो हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, और अगर फर्ज करें हमें कुछ पे कंप्रोमाइज करना पड़े तो नेचुरली अपोजिशन ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जाहिर कर दी, प्रीएम्बल में भी उन्होंने स्पेस दे दी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को, और ये भी इज़हारिया दे दिया कि जी ठीक है, अगर आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम ये भी करने को तैयार हैं, बट सब्जेक्ट टू दैट, उसके लिए भी कोई कंडीशंस है। जिस तरह कह दिया गया जी को वो वज़ीर-ए-आज़म का नाम हटा के दें, तो हटाने को तैयार थे, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन और थी, उसके साथ कुछ और भी क्वालिफाई। अच्छा, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। मैं समझता हूँ कि डेडलॉक नहीं है, लेकिन ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है, इसमें कई तल्ख लम्हे आएंगे, लगेगा ऐसे पैसे काम अड़ गया है, फंस गई है बात, फिर चल पड़ेगी। उसमें ब्रेक लेते हैं, के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे, क्योंकि हमें हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने कहा जो 13 आपके सवालात हैं उनको कवानीन में तब्दील करके और फिर उस पर बात करें। क्या ये कोई है जो मसला पैदा करेगी सिचुएशन या नहीं? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले नाज़रीन हमने ये जिक्र किया कि जो हुकूमत की जो अपोजिशन के सवालात हैं उनके हवाले से नए कवानीन, एक्चुअली हुकूमत का ये मौक़िफ़ है जो सवालात हैं उनके सामने जो एग्जिस्टिंग कवानीन है वो लिखे जाएं, और जब बात हो तो ये हो कि कौन कौन से कवानीन किस किस ने वायलेट किए हैं। बहरहाल ये तो तफसील की बात है, लेकिन हम इनसे पूछते हैं PTI के लीडर से अली मोहम्मद से कि अली मोहम्मद ये बताइएगा कि इस वक्त PTI की क्या पोजीशन है? अभी कुछ देर पहले तक ये बताया जा रहा था कि बनी गला में मीटिंग हो रही है और इमरान खान साहब ने, डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने भी ये कह दिया कि जी अब हम प्रोटेस्ट करेंगे, बाहर निकलेंगे, एजिटेशन वगैरह। तो क्या आप लोग, आर यू रनिंग आउट ऑफ पेशेंस? We are not running out of patience. Basically, it's about utilizing avenues at your disposal. देखें, अब हुकूमत का, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ, अभी भी आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात की कि अगर एक आदमी जो बेगुनाह हो और उससे कोई इल्जाम आए, वो मांग के लोगों को बुला के कहता है कि मेरे दामन पे दावा लगा दिया गया है, दावा होना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत का अपने वो SATO भेजे, जो ज़ाहिर है कोई भी ऑनरेबल आदमी इस पे काम नहीं कर सकता था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जब जवाब आया तो आपको याद होगा मैडम नसीम ज़हरा कि उन्होंने क्लियरली कहा था को कि एक तो आपका लॉ वीक है, और ये वही बात है जो हम शुरू दिन से कर रहे थे। दूसरा उन्होंने कहा कि वो आपने स्पेसिफिकली बताया जाए कि किस करना है साहब। अब बात यह है कि मियां नवाज शरीफ और उनकी टीम दामन साफ है, तो वो क्यों हैं इस बात से जब इमरान खान ने कह भी दिया कि मैं अच्छा जी, मैं थोड़ा कायरा साहब से पूछती हूँ। कायरा साहब ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर के नाम के हवाले से इस वक्त क्या पोजीशन है? क्योंकि आज जो बातें सामने आई हैं वो लगा है कि जी प्राइम मिनिस्टर के नाम के हवाले से ही जो मसला पैदा हुआ है वो हुआ है। एक्चुअली क्या पोजीशन है? देखिए नजीम, मैं एक्चुअली तो मैं कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, वो तो चौधरी साहब ने जो आज बात की वो बड़ी वाज़ेह तौर पर उन्होंने बताया कि हमने गुफ्तगू, ये अब अजम्पशन कर सकते हैं ना, गुफ्तगू हो रही है और अपोजिशन ने ये कहा हो कि जी आपको ये तहफ़्फ़ुज़ात है ना, अब गवर्नमेंट ने कहा हो कि जी बिल्कुल आपने वज़ीर-ए-आज़म का नाम गलत रखा है, फलां फलां, उनका इसरार इस पे है, और वो अपने टॉक शोज में भी कहते रहे ये करीने क्यास बात है कि जी प्राइम मिनिस्टर का तो नाम ही शामिल नहीं है, अगर गुनाह है तो उनके बेटों का है, बेटी का है, उनका नहीं है। अब उसके जवाब में अगर अपोजिशन कहती है कि अच्छा भाई ठीक है, ओके, हमारे ये जो बाकी सवाल है इनको तो तुम देख लो ना, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर के नाम के ऊपर एतराज़ रखते हो तो इसको एक साइड पे कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने ये जो हमारे सवाल इसमें हमने ये कहा है, फैमिली की डेफिनेशन है ना
कि फैमिली मीन्स पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंडचिल्ड्रन। ठीक, तो अगर ऐसी सूरत में भी मियाँ साहब का नाम तो आ ही जाएगा। सो अगर मियाँ साहब के नाम से बात आगे बढ़ाने के लिए, और एक बात बड़ी तय है, बिल्कुल मेरी जमात ये कहेगी, मैं भी कहूँगा, इमरान खान साहब भी कहेंगे, उनकी जमात भी ये कहेगी कि जी हम अपनी बात से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने ये 15 के 15 पॉइंट बनवा लेने हैं, तो मुझे आपके शो में कहते हुए कोई हेजिटेशन नहीं है कि ये बात मुमकिन नहीं होगी। नहीं मुमकिन हमें इसलिए कि जब आप गिव एंड टेक कर रहे हैं, अपने एक नेगोशिएशन टेबल पे बैठे हैं, तो आपने कुछ बातें, हाँ अब ये अपोजिशन का कमाल है, ये हमारा इसरार इस बात पे है कि जो एसेंस है कि पनामा पेपर्स में आने वाले नामों की तहकीकात जरूर हो और प्राइम मिनिस्टर की फैमिली से शुरू हो, ये है क्रक्स अपोजिशन का। अब उसके साथ अलाइड भी कुछ सवाल हैं, कुछ अहम है, कुछ कम अहम है। इसी तरह गवर्नमेंट का भी एक अपना टारगेट है, वो भी अपना टारगेट कम से कम अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसके दरमियान कहीं बात होनी है। इमरान खान साहब अगर पोजीशन ले रहे हैं, वो देखें ना, वो प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांग रहे हैं, ये पीटीआई की अपनी पोजीशन है, जमात इस्लामी की अपनी एक पोजीशन है, पीपल्स पार्टी की क़यादत की अपनी एक पोजीशन है। लेकिन यहाँ पे ये जो कमेटी है, इस कमेटी में 8 जमातें बैठी हैं, 8 जमातें जिस बात पे इत्तेफाक राय करके बैठ गई है, वो बात है इस जो कमेटी ने वो करना है, इसने किसी एक जमात की पोजीशन को टोन नहीं करना। तो हाँ, उसमें सारी जमातों की इमा और उसको कॉन्फिडेंस शामिल है। बिल्कुल ठीक बात। खान साहब जितना मर्जी कहते रहे। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, इमरान खान साहब को और उनकी जमात को, उनके बहुत सारे मेंबर्स बड़े इम्पेशेंटली बातें कर रहे हैं। ये जो मीडिया में अंदर डिबेट शुरू हुई है, उन्होंने निकल के कि जी हमें शायद अकेला जाना पड़ेगा, लोग बाकी चले जाएंगे, मुफ्ता हो जाएगा। मैं इसको एक इमरान खान साहब को एक जूनियर के तौर पर एडवाइस दे रहा हूं कि अपनी जमात को इस मामले में अपोजिशन को ये तफरीक कर देगी। उसमें आपको चाहिए ये कि जिस बात पर सभी इकट्ठे हैं, तो आप तहम्मुल रखें, आप अपना नुक्ता नजर बयान करें। हालांकि वो बार-बार इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि हम मुत्तहद हैं, हम अलग नहीं हो रहे। हमें फिर ये जो एक सेंस आज मिल रहा है, और ये कहना कि जी हम फिर अकेले बाहर निकलेंगे, हम सड़कों पे जाएंगे, बाकियों को पता नहीं क्या होगा, ये मुनासिब नहीं है। इट्स टू लेट। अगर होना है तो वक्त अगर बाकी लोग चले जाते हैं तो आप कर लीजिएगा, अलग करें। पॉस्चरिंग है हमें, अगर सब्सटेंटिवली कोई मसला नहीं है। जो आज की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग की जो मुझे अंदर की जो स्टोरी मुझे पता है, तो वो यही है कि ये तय हुआ था कि यही बातें की जाएंगी। और जैसा कि आपको भी पता है कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने और अपोजिशन के जो मेंबर्स थे, उन्होंने तय किया कि हम आज किसी टॉक शो में नहीं जाएंगे। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दोनों साइड्स का ये ख्याल है, कमेटी के जो सरकारी और गैर सरकारी अरकान है, उनका ये ख्याल है कि हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर मीडिया जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देता है, तो इनसे ज़रा बुरे लोगों से ज़रा दूर रहें, हम अच्छे लोग। ये मैं वैसे एक लाइट मूड में बात कर रहा हूँ। तो उनको ये राइट हासिल है, वो जो भी डिसीजन करती हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन। लेकिन आप मेरे अल्फाज जो हैं वो याद रखें कि अगले हफ्ते यही लोग जो कह रहे थे आज के डेडलॉक है और हम ना 1 इंच गए पीछे जाएंगे ना 1 इंच आगे गए हैं, ये अगले हफ्ते 1-2 मीटिंग्स के बाद ये इत्तेफाक राय के साथ कौम के सामने आएंगे और यही मीडिया इनको अप्रिशिएट कर रहा होगा। देखिए ना, अब आपने कल एक बात की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने और चौधरी इत्तेजाज साहब ने, आपने कहा जी कि हम ये तजवीज़ कर रहे हैं कि हम अपने ये 2 पॉइंट्स इनको विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं। तो अब आप तो पहले जो है वो कह रहे इस्तीफा मांग रहे थे, तो इसलिए फिर मीडिया का ये काम है वो क्वेश्चन पॉइंट आउट करेगी, सवाल उठाना। हमने सिर्फ सवाल उठाया है। हाँ, अगर किसी एंकर ने या किसी सहाफ़ी ने उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश किया है तो वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये अगले हफ्ते यही जो आपके लोग जो कह रहे हैं कि डेडलॉक है, ये कहेंगे आपको कि जी हमारा इत्तेफाक राय हो गया है, और ये फैसला भी आज हुआ है कि अगले हफ्ते हमने इत्तेफाक राय करना है। मैं नाम भी बता सकता हूँ दोनों साइड्स के कि जिन्होंने तय किया कि हमने इत्तेफाक राय करना है। लेकिन ये अच्छी बात है, इसलिए मैं इसको कंडेम नहीं करता, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप अपनी अपनी पोजीशन पर आज बरकरार रखी आपने, लेकिन आपको हालात की नज़ाकत का एहसास है और आपने ये तय किया कि हमने अगले हफ्ते कौम को एक अच्छी खबर देनी है। एक अच्छी खबर देनी है। अगले हफ्ते में देखिए ना, मंडे को मीटिंग हो रही है। एक बात मैंने पहले भी गुजारिश की, असाब का इम्तिहान है, मतलब ये लड़ाई है दोनों तरफ। मैं मीडिया को नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा। पहले दिन जो बात की गई और मैं कह रहा हूं कि मीडिया में ना आता तो अच्छा होता, डार साहब और मीर हासिल अगर पहले बातें ना तो फिर आपकी करने की बात थी ना। नहीं, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं तो उसका होता क्या, मीडिया में डिबेट शुरू हो जाती है ना, जब
मुख्तलिफ जमातें अपना नुक्ता नज़र देती हैं, एक्सपर्ट्स अपना नुक्ता नज़र देते हैं, एक सोशल प्रेशर बिल्ड होता है, सोशल मीडिया में कुछ अपनी बातें आनी शुरू हो जाती हैं, उसके ऊपर एक पैनिक हो जाता है जमातों के अंदर। जमातों के अंदर भी लोग होते हैं ना बैठे हुए, अब कमेटी में हमारे तो एक मेंबर बैठे हैं, बाकी पूरी जमात है। लेकिन कायरा साहब, इतने बड़ी बड़ी जमातें हैं, इतने बड़े बड़े लीडर हैं, आपको मीडिया के टॉक शोज में होने वाली गुफ्तगू से इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं मीर साहब, वो इस तरह होता है कि चौधरी एतजाज साहब अंदर बैठे हैं ना, एक मेंबर है, बाकी बैठे हुए लोग जो हैं वो जमात जब उसके ऊपर सवाल उठते हैं, आप भी सवाल उठा रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं, बाकी जमातें भी उठा रही हैं। जैसे अली मोहम्मद ने कहा कि जी इनके जमात के कुछ लोगों ने कह दिया, आज मेरे साथ भी एक दोस्त बैठे थे पीटीआई के, उन्होंने भी कह दिया कि जी हमें तो लगता है जी हमें अकेला ही जाके लड़ाई लड़े। तो भाई ये बातें आपस में तफरीक की तरफ लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की हिकमत वो उनको बनानी चाहिए। मीडिया शुड नॉट डिक्टेट। एब्सोल्युटली, आप लोग घबराते हैं मीडिया से क्योंकि आपके अंदर कमजोरी होती है, जब ही घबराते हैं। अगर आपकी पोजीशन क्लियर हो, एक स्ट्रेटजी बन गई थी, उस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल दरामद ना होने से ये प्रेशर बिल्ड हो गया है। मैं ये कह रहा हूं अगर वो यही करते कि जी मीडिया के साथ फर्ज करें 4 दिन 6 दिन के बाद ये फाइनल आगे कहते हैं कि जी हम कामयाब हो गए हैं या हम नाकाम हो गए किसी भी सूरत में, मतलब मेरा ख्याल ये भी है कि हो सकता है अगले हफ्ते ना हो सके, ये मेरा ख्याल है। अगले हफ्ते अगर ना हुआ तो ये टाइम भी शायद मैं भी की बात कर रहा हूँ एक्सटेंड हो, क्योंकि इसमें खासी टेंशन होनी है। लेकिन ये आपका इत्तेफाक राय हो जाएगा बड़ा मैं अल्लाह करे हो जाएगा। हामिद को आपने कहा ना कि हामिद के पास दूर दूर की खबरें होती हैं, तो दूर दूर एक मौलाना फजलुर रहमान साहब जाते हैं और दूर दूर जो हामिद मीर है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब नाकाम वापस लौटते हैं, वो नाकाम वापस लौटते हैं और मिलते भी हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। कोई नहीं मिलते। नहीं मुलाकात हुई है, चलें जी हम आपको खबर दे रहे हैं। अच्छा ये बताएं अली मोहम्मद के इस वक्त आपने सुना कि क्या पैनलिस्ट हमारे क्या कह रहे हैं, कायरा साहब भी क्या कह रहे हैं? सुनी सुनाई पे आ गई। नहीं सुनी सुनाई नहीं, आप सुनी सुनाई पे आ गए। नहीं छोड़ें जी, अब इसमें क्या कहें, कौम डिसाइड कर लेगी, सुनी सुनाई बात कौम डिसाइड कर लेगी कि सियासतदान सच बोल रहे हैं या कुछ एंकर सच बोल रहे हैं। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, तो लगे यू आर जर्नलिस्ट, यू आर नॉट। आई एम अ जर्नलिस्ट, थैंक यू हामिद। कि ये बताएं कि ये बात दुरुस्त है कि अगले हफ्ते कोई अच्छी खबर मिलने वाली है? क्या ये बात दुरुस्त है कि बिफोर टाइम पीटीआई थोड़ी घबरा रही है? नहीं, पीटीआई नहीं घबराना है, और अगले हफ्ते अच्छी खबर का मुझे कोई तवक्को नहीं है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, मायूसी जो है वो कुफर है। अल्लाह कहता है कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो है वो है मायूसी, कि वो मोमिन के दिल में वो मायूसी से ही फिर अटैक करता है जब आप किसी और चीज से धोखा नहीं खा सकते, मायूस कर देते हैं। मायूस हमने नहीं होना, लेकिन मैं आपसे एक सवाल सामने रखता हूँ कि जब आप में चोरी ना हो, मैं बार बार ये बात करूंगा चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी, अगर आप में चोरी नहीं है तो आप अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हो, ठीक है। इमरान खान ने कौमी असेंबली में कहा कि मुझे भी एहतसाब के सामने कटहरे में खड़ा हूँ और पीटीआई के जिसका भी करना है करें। अब इसमें मीडिया के कुछ सेक्शन से कुछ लोग, कुछ दोस्त हमारे ये सवाल उठाते हैं कि अब जो कुछ पीपल्स पार्टी के लोग शायद इस वजह से थोड़े से एप्रीहेंसिव हों कि इसमें कोई पुरानी बातें ना सामने आ जाएं जो पहले इन पे केस चले थे। तो अगर वो चलते भी हैं, निकलती भी हैं बात, तो निकले। अगर किसी में गलती नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं। लेकिन आज के आप हालात देखें, और फिर मैं आपके सामने एक शीशा रखता हूँ कि एक तरफ मुल्क की हालत ही है कि आपके मुल्क पे अटैक हुआ, सेटल एरिया में ड्रोन आया, उसने एक बंदे को वहां पे मारा। चाहे अब इस पे दूसरी डिबेट है कि उसको उधर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपका मुल्क अंडर अटैक है, आपका वज़ीर आज़म मुल्क के बाहर है, और अब जो खबरें आ रही हैं कि शायद ही मे गो टू अमेरिका और उसका स्टे, उनका मियां साहब का स्टे प्रोलॉन्ग हो। ये आपकी हालत है। अवाम आपको देख रहे हैं कि सियासतदान सियासत कर रहे हैं एहतसाब पे। देखें, इस मुल्क में ये मुल्क बना ही इसलिए था कि जुल्म के खिलाफ इसे खड़ा होना है। एक तरफ मुल्क अंडर अटैक है, सियासतदान जो है टीओआर की गेम खेल रहे हैं। और भाई हुकूमत, अगर आपका लीडर मियां नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, पनामा लीक्स में जो अकाउंट आए हैं उसमें कोई गलत पैसा नहीं है, पाकिस्तान का पैसा चोरी करके आप लेके नहीं गए, ये आपने किस हिसाब में अपने अपोजिशन नहीं, आपका पॉइंट ले लिया हमने। ये सेगमेंट का टाइम खत्म होना है। वेरी क्विकली अली मोहम्मद खान, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप जरा सारी पिछली बातों को गौर से देख के आर्गूमेंट करें। पीपल्स पार्टी बशमूल आपकी जमात और बाकी जमातों के सारी अपोजिशन ने ये बात कही है
کہ اگر حکومت پچھلے قرضوں کا، پیسے باہر لے جانے کا، کرپشن منی کا احتساب کرنا چاہتی ہے تو ہم سب کے لیے حاضر ہیں. یہ باتیں آپ کی قیادت اور ہم نے مل کے ٹیلی ویژنوں پہ کئی ہیں، لکھ کے دیا ہے کہ لیکن اس کے لیے ہم نے کہا اسٹارٹ اس سے کریں. ہم نے کہا پاناما پیپر سے. سو یہ جو لا یعنی اور غیر ضروری مباحثے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یہ شک ہو، فلاں کو یہ شک ہو، اس سے غلط فہمی پیدا ہوگی. آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر آپ کو یہ شک ہو کہ آپ اکیلے یہ لڑائی لڑ لیں گے تو یہ ناممکن ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی، بالکل پوائنٹ ٹیکن. آپ کا بہت شکریہ. سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو نہیں، اب سیگمنٹ کا ٹائم آپ آدھے فکرے میں کر دیں جو آپ نے کہنے بات کہنا چاہتا ہوں. میں سب کو، پورے پاکستان کے سیاستدانوں کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہم سب نے سیاستیں بہت کی ہیں. اب اس ملک کو بچانے کی بات کریں. جس آدمی نے پاکستان کا خدا کے واسطے ٹھیک ہے، یہ تو اب کمیشن میں جا کے ہوگا. یہ سٹیٹمنٹس تو ہو گئی. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ہم بات کہیں گے ملا منصور پہ. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج انٹیریئر منسٹر صاحب نے جب اپنی پریس کانفرنس کی تو انہوں نے شروع میں یہ فرمایا کہ اور معلوم نہیں کس کی بات کرتے ہیں، کہا ایک سفیر آئے وہاں فارن آفس میں اور انہوں نے کہا کہ جی بڑی اچھی آپ کی ہے پالیسی دہشت گردی کے خلاف اور آپ نے بہت سیکریفائسز کیا، اور صحیح فرمایا انہوں نے، ہم بھی اس سے ایگری کرتے ہیں. انہوں نے کہا لیکن یہ جو پاکستانی میڈیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کا نیریٹو ہے، جو بیانیہ ہے، اس میں بہت سے کیڑے نکالتے ہیں اور کیڑے نکالتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی جو پوزیشن ہے لوگ اتنا سنتے نہیں، اتنا مانتے نہیں پاکستان کی پوزیشن کو. لیکن ہم تو یہ سوال کریں گے کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت کس طریقے سے کام کرتی ہے. ملا منصور مارے گئے پاکستان میں، پاکستان کی ٹیریٹری پہ 21 تاریخ کو، 5 دنوں کے بعد 26 تاریخ کو پاکستان کی طرف سے کوئی بیانیہ آیا. اس سے پہلے ہمارے کیا فرما رہے تھے فارن آفس کے اسپوکس مین، انہوں نے، اور وہ بھی بیچارے ہیں کیونکہ پالیسی کہیں اور بن رہی تھی، خبر کہیں اور تھی، لاش کوئی اور لے کے گیا ہوا تھا، کوئی اور ادارہ، اور وہ کہہ رہے تھے جی میں پتہ کرتا ہوں، ہم پتہ کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں یہ کہہ رہے تھے جان کیری، ان کے سیکرٹری اسٹیٹ کے، جی ہم نے بتا دیے پرائم منسٹر کو بھی اور آرمی چیف کو بھی. ہم سمجھتے ہیں یہ جو ایشوز ہوتے ہیں قومی سلامتی کے یہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب آپ پالیسی بنائیں اور جب اہم اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو تو پھر آپ کو بات کرنی چاہیے اور جلدی بات کرنی چاہیے. یہ خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد میڈیا پر بات کی. جی ہمیں تو یہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا طالبان نے میرے خیال 24 کو کہ ہم نے ان کو دفنا دیا، اور ہم بات کر رہے تھے کہ ڈی این اے جی بھی پتہ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں آپ کو. دیکھیں نسیم، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جرنلسٹ ہیں اور اس میں بالکل ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے. لیکن ایز اے جرنلسٹ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا کام ہے پبلک انٹرسٹ کو سرو کرنا. اور پبلک انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم اپنی پبلک کو، اپنے ویورز کو، اپنے ریڈرز کو سچ بتائیں. پبلک انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ پبلک کے ساتھ جھوٹ بولیں. وہ قوم جس نے آپ کو عزت دی ہے، وہ ملک جس کا ہم کھاتے ہیں، اس قوم کے ساتھ جھوٹ بولنا، اس قوم کے ساتھ دھوکہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. تو اس لیے اگر پاکستان میں ایک ڈرون اٹیک ہوتا ہے اور اس میں کوئی غیر ملکی مارا جاتا ہے تو اس کو رپورٹ کرنا یہ ہمارا فرض تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. ہمارا وہ کلیگ، وہ جرنلسٹ جس نے یہ سٹوری سب سے پہلے بریک کی، جب اس کو پتہ چلا کہ ڈرون اٹیک میں ملا اختر منصور مارا گیا ہے، اور ایگزیکٹلی اس کو پتہ تھا کہ ملا اختر منصور مارا گیا ہے، تو اس بیچارے نے اپنے مختلف جو ادارے ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا کہ ذرا یہ بتا دیں، اس کو ذرا کنفرم کر دیں. تو آپ کو پتہ اس کو کیا کہا گیا؟ اس کا کہا کہ نہیں، وہ زابل میں افغانستان میں مارا گیا. آج کے دور میں اس کو کہا گیا وہ زابل میں مارا گیا. یہ خیال نہیں کیا گیا کہ یہ خبر لیک ہو جائے گی، یہ صحیح خبر آ جائے گی. اس کے پاس اصلی خبر تھی، اس کی اصلی خبر کو ڈیمیج کر دیا گیا اور اس نے کہا کہ جی وہ زابل میں مارا گیا، کیونکہ اس کو کہا گیا. اس نے کہا کہ میرے لوگ میرے ساتھ سچ بول رہے ہیں. اس نے اپنے لوگوں پہ اعتبار کیا، لیکن اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اور وہ پتہ چلا کہ وہ تو نوشکی میں مارا گیا. اب جناب اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ خبر کیوں دے رہے ہیں، یہ تو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. اب پوری دنیا کہہ رہی ہے، امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جی ملا اختر منصور پاکستان میں مارا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں، ابھی ہم اس کا آئیڈینٹی کو چیک کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ خبر جو ہے یہ دینا یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا یہ پاکستانی قوم کا حق نہیں ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ ایک شخص جو ہے
وہ ملا اختر منصور تھا لیکن وہ ولی محمد کے نام سے جعلی پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ بنا کے پاکستان میں پھر رہا تھا. یہ خبر چھپانا کیا پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ ہمیں بتانا چاہیے. ہماری اس میڈیا کی خبر کے بعد چوہی نثار صاحب نے آج یہ پریس کانفرنس کیا ہے کہ جناب ہاں پاکستان میں بہت سے لوگ جعلی شناختی کارڈ بنا رہے ہیں. یہ بھی تو حامد ایک اور ہی عجب کہانی ہے کہ وہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کسی نے چھپ کر کے ان کو ملا منصور کو دیا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک یہ جو کانفیڈنس اعتماد کی بھی ہمیں ضرورت ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پریس کانفرنس کی سرفراز بگٹی نے اور جو پریس کانفرنس کی چوہی نثار نے، دونوں نے کہا کہ پاکستان میں جعلی شناختی کارڈ بن رہے ہیں اور دونوں نے کہا کہ ملا اختر منصور کے واقعے سے بڑی بڑی چیزیں بھی ہوگی. اس کا مطلب ہے میڈیا نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا نا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کہاں پہ امبیرسمنٹ ہوئی جب اوباما نے کہہ دیا کہ ملا اختر منصور پاکستان میں مارا گیا. طالبان نے کہہ دیا ہاں جی وہ ملا اختر منصور تھا اور ہم نے دفنا دیا، لیکن پاکستان کا فارن آفس کہہ رہا تھا کہ نہیں ابھی ہم آئیڈینٹی چیک کر رہے ہیں. تو مجھے مختلف بڑی جو انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، انڈین ٹی وی چینلز، کچھ امریکنز، کچھ برٹش، کچھ گلف کے، وہ ہمیں کال کر رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ہم آپ سے ویڈیو پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا فون پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ہمیں پلیز بتا دیں کہ اوباما صحیح کہہ رہا ہے، طالبان صحیح کہہ رہے ہیں یا آپ کی گورنمنٹ صحیح کہہ رہی ہے. تو اب میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میری گورنمنٹ تو صحیح نہیں کہہ رہی، میری گورنمنٹ تو غلط کہہ رہی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اوہ ایکچولی آئی ایم بزی، یہ وہ جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے ایز اے جرنلسٹ. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ارباب اختیار جو ہیں وہ ایسی پالیسی بناتے ہیں کہ ہم سینہ تان کے اپنی پالیسی کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو جھوٹ ہے نا یہ ہے نیشنل انٹرسٹ. نہیں، اور بات یہ نا حامد کہ وہ جو جھوٹ اور سچ وہ سامنے بھی آ جاتا ہے. چلیں یہ جھوٹ بولنا غلط ہے لیکن آپ کوئی ایسی بات کریں جو آپ چھپا سکیں. لیکن آج کے دور میں کچھ نہیں چھپتا جی، آج کے دور میں کچھ نہیں چھپتا. اور آپ یہ بات اور یہ جا کے دیکھیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کے ساتھ، میں تو یہ کہوں گی کہ ریاست کی بھی بات ہے نا، ہماری ریاست کی عزت کی بھی بات ہے. ایک اور چیز میں یہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کے پروگرام میں یہ بات لپیٹ کے کی تھی کہ ملا منصور جو ہے ملا اختر، میں نے کہا تھا کہ ملا اختر منصور آپ نے کہا تھا القاعدہ سے لنک، وہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی بات نہیں سن رہے تھے. لیکن اب تو اور بھی ایویڈنس میرے پاس آ چکی ہے. یہ چوہی نثار صاحب کا یا سرتاج عزیز صاحب کا یہ کہنا کہ ملا اختر منصور جو ہیں وہ افغان پیس پروسیس میں بالکل بھی کوئی ہرڈل نہیں تھے، یہ بھی بات غلط ہے. میں بڑے احترام سے، بڑی عاجزی سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ ملا اختر منصور یہ کہہ رہے تھے، ان کا ترجمان جریدہ شریعت یہ کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ جو مری میں پچھلے سال ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے وہ ہمارے نمائندے نہیں تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مری کے پیس پروسیس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. میرے پاس اس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے ایز اے جرنلسٹ. لیکن انفارچونیٹلی چوہی نثار صاحب اور جناب سرتاج عزیز صاحب، آپ دونوں میرے بڑے محترم ہیں، اور وہ تمام لوگ جو آپ کو مس گائیڈ کر رہے تھے، جو آپ کی پالیسی بناتے ہیں، وہ آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ملا اختر منصور مری کے پیس پروسیس میں شامل تھا. یہ بات بالکل غلط تھی. وہاں پہ جو بندہ آیا تھا طالبان کا، ملا محمد عباس، جو طالبان کی گورنمنٹ میں وزیر صحت تھا، انڈر پریشر. چلیں یہ آپ نے بتا دیا، یہ میں نہیں بتا رہا، لیکن وہ بھی شورا میں شامل نہیں تھا. اور طالبان کو اس نے یہ میسج بھیجا تھا، طالبان کی لیڈرشپ کو، ملا محمد عباس نے، کہ مجھے یہ زبردستی لائے گئے ہیں یہاں پہ. آپ پوری قوم کو، اپنی قوم کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مری میں پیس ٹاکس کروا رہے ہیں، جبکہ آپ ان بندوں کو گھیر گھار کے ادھر ادھر سے لائے تھے اور افغان طالبان ان کو ڈس اون کر رہے تھے. کتنی بری بات ہے کہ آپ اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ پوری دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات آئی. ناظرین بریک لیتے ہیں. اور یہ بات ایک تو ہے کہ قوم سے جو بات ہے صحیح نہ کرنا، لیکن ہم تو یہ کہیں گے کہ بحیثیت پاکستانی کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ریاست ہے اس کی جو پالیسی کا جو طریقہ کار ہے، جو حکمت عملی ہے، وہ ایسی ہونی چاہیے جو کہ پاکستان کے جو انٹرسٹ ہے اس کو آگے بڑھائے، اور انٹرسٹ کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک ہماری کریڈیبلٹی بھی ہونی چاہیے. ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم جو بات کریں گے اس پہ فوکس کریں گے کہ آخر کار پالیسی جب بننی ہے تو پالیسی بنانے والوں کا کیا حال ہے. اس ملک میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ 18 مہینے میں ایک دفعہ ہوئی ہے اور اتنے اہم مسائل ہیں، تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ بریک لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ملا منصور کے حوالے سے، ان کی ہلاکت کے بعد جو صورتحال پاکستان میں بنی. یہ کلیئر بات ہے کہ 80 کی دہائی کے بعد پاکستان کی ریاست بہت کمزور پڑی، اور اس لیے کمزور پڑی کیونکہ مرحوم ضیاء الحق صاحب نے ریاست
का वो तिया पेंचा कर दिया उन्होंने। जिस तरह अफगान आए, किस तरह से उन्होंने कानून, हर जो कानून था उसको हटा करके जो भी उनको ज़रूरत थी अफगान जिहाद के लिए वो उन्होंने इजाज़त दी, और आईडी कार्ड्स भी और पासपोर्ट भी, और ये कहानी चलती गई है। सवाल ये बहैसियत पाकिस्तानियों के हम जो उठा रहे हैं यहाँ वो ये कि अब इसको सही रास्ते पे किबला किस तरीके से दुरुस्त करना है, सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये हम कहेंगे अभी, जैसे ब्रेक से पहले कहते थे कि नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की मीटिंग हामिद, ये तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि महीने में 3 दफ़ा बुलाएं। हालात ये हैं, और 18 महीने प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग, और फिर नाराज़गी होती है कि जी कहाँ देखें ना पॉलिसी कोई और बना रहे, उधर फौज है, और ये तो उनका तो रोल बनता है। एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा कि हमें अपनी कौम के साथ सच बोलना चाहिए। ठीक। मैं बहुत एहतराम के साथ आपसे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट करूँगा कि ये अफ़गान जो हैं ये जनरल ज़ियाउल हक़ पाकिस्तान नहीं लेके आया था। इन अफ़गानों को, गुलबदीन हिकमत यार को, अहमद शाह मसूद को, बुरहानुद्दीन रब्बानी को, और ये जितने भी इनके मिलिटेंट कमांडर्स थे, इनको जनरल नसीरुल्लाह बाबर लेके आए थे जब वो IGFC थे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 1975 में लेके आए थे। और इन सब के जिनके अब आपको एतराज़ है कि इनके पास पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट क्यों हैं, तो आपने अहमद शाह मसूद को और गुलबदीन हिकमत यार को अपनी IG में बाकायदा भर्ती किया। अच्छा हामिद, बहुत अच्छा किया आपने बात कर ली, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा आपको सुना कहते हुए। देखिए फ़र्क ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब ये पॉलिसी अपनाई तो उन्होंने उसको कहा, कैलिब्रेट किया पॉलिसी को। उस वक्त उन्होंने ऐसी खुली छुट्टी नहीं दी कि आप आए या रियासत का गड़बड़ करें। बिल्कुल सब सही कह रहे हैं। देखे ना, लेकिन उस वक्त भी क्या हुआ था, मसला क्या था उस वक्त भी, कि उस वक्त भी जो दाऊद की गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रही थी। बिल्कुल तो आपने उसका एक बदला उतारने के लिए, बदला नहीं, आपने उसको काउंटर करने के लिए किया, ठीक है। लेकिन उस वक्त ये लोग सैकड़ों में नहीं आए, उस वक्त भी ये हजारों में आए थे। आपने इनको उस वक्त भी पिशावर में और जगहों पे इनके खानदानों को कंट्रोल था ना, नहीं कंट्रोल था, लेकिन आपने उस वक्त भी इनको पाकिस्तान में रहने की इजाजत दी, ठीक है ना। मैंने सिर्फ इसको करेक्ट करना चाह रहा हूं कि ये ज़ियाउल हक़ ने नहीं किया। नहीं वो ठीक है, इसमें हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट सही कह रहे हैं, लेकिन स्केल की बात है ना। बिल्कुल। और उस वक्त जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास, ठीक है बिल्कुल। अब इसमें अब हम दूसरे सवाल पे आ जाएं, जो आपका असल सवाल है। वो बिल्कुल ठीक है कि ये जो हमारी इंटरनल पॉलिसी है, दाखिली पॉलिसी और खारजा पॉलिसी, इसका कंट्रोल नज़र आना चाहिए कि ये एक सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से नौशकी के ड्रोन अटैक को हमारी सिविलियन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, इसमें बहुत से फैक्टर्स होंगे, और प्राइवेटली आजकल मिनिस्टर्स हजरात हमें बहुत सी बातें कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आपने खुद एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई थी, आप उसकी मीटिंग ही नहीं बुलाते। चले, अगर आप प्राइवेटली हमें कहते हैं कि जी ये फॉरेन पॉलिसी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंडिया के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से मामला हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो भाई आप मीटिंग बुलाएं ना, आपने बनाई है ना, आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएं और उसमें आप लोगों के वोट लेके आए ना। या तो ये ना कि आप धांधली से आए हैं, तो आप तो कहते हैं कि इमरान खान का जो धांधली का इल्जाम गलत है, तो अगर इमरान खान का धांधली का इल्जाम गलत है और आप जेन्युइन इलेक्शन से आए हैं, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाएं और उसमें ये बात रखें। अब 4-5 दिन हो गए हैं, नौशकी का जो ड्रोन अटैक है, पूरी दुनिया में हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, और इंडियंस जो हैं आपने उनको मौका फराहम किया, वो हम पे हंस रहे हैं, हमारी किट लगा रहे हैं, और हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो आप कम से कम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, टोटली प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं मैं बीमार हूं, मैं बाहर बैठा हूं, चलें कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, तो बड़े मुतहर्रिक किया हुआ कैबिनेट को, बिल्कुल उनको तो इस पे क्यों नहीं मुतहर्रिक हुए? अब देखें, इसमें सरफराज बुख्ती साहब एक बात कर रहे हैं कि जी हम अफगान महाजरीन को धक्के देकर निकाल देंगे, वो भी गलत है। चौधरी निसार साहब दूसरी बात कर रहे हैं, वो वफाकी वजीर दाखिला हैं, वो सूबाई वजीर दाखिला हैं। इसमें मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ, वो गुजारिश ये है कि ये बिल्कुल ठीक है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अफगान जो हैं और बहुत से दूसरे लोग जो हैं वो जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बना के पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और आपने कुछ अफगान इंटेलिजेंस के लोग भी गिरफ्तार किए हैं जो कि टेररिज्म में मुलव्वस हैं। आपने अच्छा किया उनको गिरफ्तार किया, इन पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लेकिन आप ये भी ख्याल रखें कि असल थ्रेट जो है वो दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग नहीं है, असल दुश्मन वो हैं जो आपके अपने लोग हैं और दुश्मन के हाथ में खेल रहे हैं। अभी परसों 3 बड़े जो टीटीपी के कमांडर्स हैं, 3 बड़े, मुल्ला फजलुल्लाह, अदनान रशीद जो बन्नू जेल तोड़ के भागा है, और बिलाल गाजी जो गाजी फोर्स का कमांडर है, इन तीनों ने मिलकर एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है 30 मिनट का, और उसमें उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी को अटैक करेंगे। अब ये तीनों कौन है?
یہ افغان نیشنل تو نہیں ہے، پروگرام کا ٹائم نہ یہ انڈین ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ یہ سارے کام کریں، لیکن یہ جو اصل تھریٹ ہے اس کا بھی کچھ کریں. اور اگر امریکہ کا ڈرون جو ہے وہ نوشکی میں آ کے ان کو اٹیک کر سکتا ہے تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم راولپنڈی اسلام آباد کو اٹیک کریں گے، ان کو آپ ٹارگٹ کیوں نہیں کرتے کرواتے. بہت شکریہ حامد ناظر. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.